أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ذكرك الذي أنقض सुभान अल्लाह الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك सुभान अल्लाह وإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب सुभान अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब नाम सोनी ते उस दौर में लेखा होता बातें सुनता असहाब में बैठा होता आपके सामने असहाब में बैठा होता फखरी जब मस्जिद नबवी में अज़ानें होती
गुजरता